Tripura saboni bagui IPF ni saboni yago hasukni thungkrung boro thangai soginai saboba phemloknai eba saboba dofani samung khlainai sengmongtei phirokmungni bisingo tamotong koksil jamung jotono srai kinuknai Chini Khorang ni koksalai bandani bisingtei hasini joto lukurok tau abo hai tomongo Tripura ni political condition jadi abo hai singi tongo hangke ang abo hai nungi tongo ni saya ngi tongo hangke tau Tripura sha je yaksi bodol khlainai rok bo interest ni dofani bagai kok thaja saiman ya ni dofani hamgrain bagai kok samung mungsa khlaiman ya tamo interest khlai tong o party এক নম্বর রঞ্জিত আং সানন মুজুঙ্গ চিনি যে আঞ্চলিক দল অম থাঙ্গা থাজিঙ্গ এক নম্বর পয়েন্ট আং সাই থাঙ্গা দুই নম্বর বরক সিপিএম পার্টি ইয়া কারিয়ানি পিছনতে একটা কারণ দङ যেমন আং তিনি স্টুডিও আচুগি সাগাইতে নং বাই কক সালাইতেন একদম ওপেন মতো নাই নাই আং সাকা আইল গিভ দেম শেল্টার মাইনাস অনিমেশ দেববর্মা ত্রিপুরা বিজয় রাংখল আঞ্চলিক দল নেতৃত্ব রেখা সামাচরণ ত্রিপুরা রেখা তিনি জগদীশ দেববর্মা সং নেতৃত্বরে দङ বর্ণ স্বাধীন সালাইতে সিপিএম নেতারক ন আং শেল্টার নাই ইনি স্বাধীন সালাইতে ইনফ্যাক্ট চিনি আঞ্চলিক দলনি যারা লিডারশিপ রেনাই নেতারকনি ফেইলিয়র বো কিন্তু সিপিএম নি আবরক টেকাইসা জায়গা থাঙি শেল্টার নাহানানি আশাজনক জায়গা নুগিয়া বড় যেমন আইপিএফ টি হৌ ফেমানি তিনি হঠাৎ নুখা আইপিএফ টিনি কিন্তু পার্টি নাংলাইন দङ আছে তিনি সভাপতি নসা কারের ওয়াহাইরক খবর ngই দङ হ্যাঁ যারা তিনি আং কোনো ব্যক্তি বিরুদ্ধে আইছে তিনি তো নংসাও রঞ্জিত ইউটিউব নি যুগুং থাকাইছে হ্যাঁ মাইনাস অনিমেশ দেববর্মা অমবতেও সাংমা ফয় আং কিন্তু ইন্টারনেট কম্পিউটার ফেসবুক নিনি দুনিয়ানি যত টেকনোলজি আং নিজেনো কম্পিউটার সায়েন্স দি বড় গাইছে টেকনিক্যালি আই এম আপডেটেড নং আন নগর থাচিং হাবই নুখনা 3-4টা কম্পিউটার স্ক্রিন ডে ইন ডে আউট লন্ডন স্কটল্যান্ড প্রচুর জায়গা কিন্তু স্কাইপে বড় কক্সা হয়েছে ওকে ইট ইজ নাথিং দিস ইজ ওপেন সিক্রেট চিনি নেতারক তিনি বিশ্ব বাজারত থাকি লড়াই খেইনের মতো ক্ষমতা তংনা নাংনাই আঙানি যারা জুনিয়র রং বসানাই মাধ্যমিক ফেল বাইলে রাজ্য নেতা নেতা ফাইদে গ্রাম নেতা খাইদে কিন্তু রাজ্য নিঙি দফা নিঙ্গই দিল্লি ও আমেরিকা ও ইউএনও নেতৃত্ব রেনান বাকি কিন্তু মাধ্যমিক পাস রক বাই বুজং স্কুল পড়িলে কিন্তু নেতৃত্ব রেনা তা ফাইদা দিস ইজ মাই রিকোয়েস্ট তাবুগনি জরা কক বরক বাংলা ইংলিশ হিন্দি অন্ততম 4টা ল্যাঙ্গুয়েজ ভেরি ক্লিয়ার দখল মা তংনাই ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স ন্যাশনাল পলিটিক্স এবং ত্রিপুরাও গ্রাম থেকে আগরতলা পর্যন্ত তাম উংতং নাইকলি মান নাই আমতি বরক আমতি জিত গনাং এনার্জেটিক লিডারশিপ নিথানি কিন্তু লিডারশিপ ক্লাইয়া ngino আঞ্চলিক দলবো কিন্তু ফেলিয়ার রঙ্গ হয়তো বা নং সংমানো তাঙ্গিনিন দল ওয়ারিয়া আন দল ওয়ারিয়ান পিছনে আং নুখা সমস্ত আঞ্চলিক দল আনি বিরুদ্ধে কিন্তু নাঙ্গো তাঙ্গি নাঙ্গাং 15 বছর নুখা কারণ আং তিনি যদি ত্রিপুরা নরক যদি সংখ্যায় যে 1G ত্রিপুরা আং ত্রিপুরা সাহসি মিশায় 1G ত্রিপুরা হিন্দি বাই কক বরক বাই কক 1G বাই ইংলিশ বাই 4টা ল্যাঙ্গুয়েজ সমান তালে ইন্টারভিউ বক্তৃতা রিমান্নাই লিডার সাবতং গাব অনিমেষ দেববর্মান্ত তো মেবি বরক সং না যদি আং কাসাই ফেগে বং বাজার দর কমি থানাই বাট দিস ইজ রং আং অনিমেষ দেববর্মা তো নিজেনি পলিটিক্যাল কেরিয়ার সামনা পাকে আঙর ফাইয়া আং তিনি হাজার হাজার বরং সমর্থন মাংখাই কিন্তু দিল্লিও রাজনাথ সিং বা নরেন্দ্র মোদিনো ব কায়দায় কবজা খাইয়েই চিনি অটোনোমাস স্টেট বা চিনি পলিটিক্যাল রাইটস তিখলাই তুবনানি হাবো কিন্তু আং কাহামসিও মোদি বাই নং কিন্তু জনবল ফুনুগৈ নং বন মান্না কগেসং বন বখা গলের না কক মা সানাই বিনি গুজরাতনি ব্যাকগ্রাউন্ড ন বন মা সানাই মোদি বো পরিবারনি আ বরক সং মা সিনাই আরে উত্তর প্রদেশ ন जों नायो যে জাগান রাজনাথ সিং রঞ্জিত মকক হয়তো বা নরগাহাই বড় আই ডোন্ট নো ইয়োর এজ 2008 নি 2009 নি পার্লামেন্ট ইলেকশন বিজেপি বাই এনসিটি পার্টি ত্রিপুরাও जों পার্লামেন্ট ইলেকশন অ্যালায়েন্স খাইকে এবং বিজেপি এনসিটি পার্টি নি ইলেকশন লিফলেট जों জয়েন্ট লিফলেট সাপকা বিজেপি আফরুক সাকা যে ত্রিপুরান বরক যদি বিজেপি এনসিটিনো পার্লামেন্ট বুথ রুই জিদি রেখাই जों ক্ষমতাই যদি দিল্লি ফাইকে অটোনোমাস স্টেট অর চালু খাইনি এবং जों প্রেস মিটও পর্যন্ত বিজেপি নেতা রংনাং আকক সারি গাইছে বংনি আফরু খরকসা রাও নিতঙ্গ হয়েছে মিস্টার রাও নর্থ ইস্ট নি নাইকল নাইব বিজেপি
Azora Kabangma Charge Sogo, Kabangma Christian Bodol Borogano, Punkai Chaka, Pastor of Malay Chaka, the BJP party, Hindu Bonti Andolon Kainai, Sungle NCT party no Somerton Kaimanglak, Muti BJP party Bele, Chin Christian Dormo Hamlak. Zonogoni mo appeal no Knaik into Sung BJP by Salna by Donka. Otoso Ronjit. Adino anje naharmung angapun chongkha Congress to tini khomotai dong Congress no moria sab salai ka chang thangi Delhi kintu Congress boto sara bharoto se bin khomota bonono tuile bin lap tam bhaiche borinai abu বিরোধীও যে তুই কাংজাগি জংনাই আংখা পবা ইয়ার খাওই তিনি যদি আঙা ইয়ার ন তনি মাংখাই তিনি কিন্তু অটোনোমাস নি পক্ষে বিজেপি বিন যে কগ্রিমা জায়গা তিনি কিন্তু বনাং ইয়াকুঙ্গ শ্রপ লম মাংখাও একদিকে আংনুখা চীন নেতারগনি যেমন সেই জিত বা ক্যাপাবিলিটি তুই जों এক জায়গা তংনান নাইয়া जों বিভিন্ন দল বাহারো বরং থানি চিকন থাম আবো কাইসা ফেলিয়র 3 নম্বর আংনুখা যে অ্যালায়েন্স বা বন্ধুত্বতানো বোঝেন ওল্ড ইজ গোল্ড নি কক তংলে ওল্ড ইজ গোল্ড কিন্তু দীর্ঘদিন যদি টঙ্কায় বব ইয়ারন খানাঙ্গই বব রিয়াফারনা বাধ্য সো শুধু জনবল নিয়ে আন্দোলন বাই जों चीन पॉलिटिकल राइट्स मानिया चीनी ते कैसे इंटेलेक्चुअल कैंपेन बुझोगी मानन मतो क्षमता आपतंगना नय एकी सब्जेक्ट कैसा प्रोफेसर फाइ साकाइछि दा तै हाइ बुझियो ते खरकसा प्रोफेसर फाइका छात्र रखथु ताङै अब की सब्जेक्ट नि दुज दिबा त्रिपुरा हाउ चीन बरं बागै दाबि ति सामान जतो दाबिन गाहाम किन्तु प्रोफेसर से थाङै बुझगनाय ऑरेटर बसा गाहाम मांगनाय not just thangi norok reporter norok বিশ্লেষণ খাইনি de definitely you have to agree with me kuno na kuno jaga ngo golot nukhai tau ang saimana ni musung mani ba tei se sengpinan musung mani ngake Tripura hai condition na Tripura ni je political condition ang khoroksa tabo সাধারণ একটা নাগরিক সাধারণ বরক কামিনি ti khoroksa party kaisa bodol phai sapayo chinabo kaham Tripura sani bagai kaham obo जों ha khagna nango Tripura len manan nango tei kaisa bodol phai sapayo edisini mur power manan nango inner line permit manan nango abo haike kaisa bor Tripura sarokno ba sadharon borokno confuse khai tongo जों nukha lai thangnai ki hesek jora rogo Tripura sarok ekdom kha thangchai phaimani jora o thachingbo nang saka जों जतनो शिकार खाइबा जों जतनो नुखा IPF नि उरकोगो गोबांमा गामिनि सिक्ला सिक्लि रक थारमानि Tripuraनि सानमुं Tripuraनि मानथाय सक्ताय साननाय हनै किन्तु आबनि यागुलोबो दल कागलाय फुलाय किसामिसा रांग ति किसा पार्टी खरकसानो तिखलाय रहमान आबो हाइ कन्डिशन दक ताबो साधारण बरक साबनो पयतो जानाय साबनि उरकोगो हिमनाय साबो Tripuraनि लिडार रोंनाय abo जों साबनथानि आ सोमुरनि फिरक मंमाननाय रंजित जोंमा तो स्वर्गसागा मताइरक तो जों कुनु दिन नुकजागि हाइছে जों मताइनो जुदि बुझबगै केबो जीसस क्राइस्ट नो प्रेयार खाइ जोंबो किन्तु आबुन उत्तर बाहायगै फाइना आबांसिया जेहेतु पॉलिटिकल प्रॉब्लम पॉलिटिशियन नंगन मा सोंनाय हाइছে आं खरकसा पॉलिटिशियन नंगानो सोंङै मा तिख्लायनाय हाइছে आनि एनालाइसिस आं नुखा जे जतो दाबिनो गाहाम किन्तु ओके कुनो दाबि আরে जों পলিটিশিয়ান লোক যদি একটা দাবি যখন বানগো जों আবুন পিছনো অনেকগুলো কারণ কিন্তু শোনাবো আ কারণনো जों সাও গায়া দেবা তিনি যে রাইটলি সাকা যে IPF টিবো সাও বিনাবো কাহাম INP টিবো সাও বিনাবো কাহাম NCT সাও যতনো সাবলে জানি কাহাম মো কনফিউশন ন যদি দূর খাইনা হাঙ্কাই जों गोबां दाबि साइनाय जों कायसा दाबिओ कन्सेन्सास दाबि सानलायनायनि दरकार नम्बर 1 नों आं ताक प्रश्न खायने कन्सेन्सास हले नों थाना प्रस्तुत दिबा यस आई एम रेडी विजय रांखल रेडी दा रेडी एनसी रेडी दा रेडी आंसिया अनिमेश देबरमा एनसीटी पार्टी जोंला आसाखायो जों जदि कन्सेन्सास नि दाबि तिसाना हंगे जों रेडी दं करेक्ट तब हंगा आहिके बरंनि একটা কনফিউশন দূর নাই তবে आं नुखाते कायसा जे ग्रामो जारा तंगनाय रक তিনি বুচিনি 60-70% বরক দङ বরক কিন্তু দাবি সম্পর্কে বরক আছে অ্যানালাইজ ক্লাই নাই বরক যেমন ত্রিপুরানো খাগনা নিজে দাবি হ্যাঁ তাঙ্গै आं लजिकली তিনি আন পার্টি আবनु जों साइनिया कारण जों बरक चिन्ता खायो तां ত্রিপুরাनो खागसिबकै जों ते वानजि नुगलाक
ওয়ানজি জংনো তে কুন সাই মাংলা আরে ত্রিপুরান খাকপান তো আইন অঙ্গুরাই ব্লাইতে ও আগরতলান তংনাই খুয়াইন তংনাই রানীর বাজার তংনাই চিনি যারা গরিব গজরা লেখা রিঙিয়া বড় রক পাহাড় তংনাই বড় সঙ্গতামো উ টিভিও কার্টুনও जों नुगमा हाय हा कारा खाक जाकते इंगै एकदम बरफनि कायसा त्रिपुरानि कायसा वानजिरंनि बाय वानजि नक बै जों ते नुगलाइलिया हने चास माइलै चालायै हा खागलाइ सिवान नि बरक सं आमति तंला आं अनेक बरकनो रंजित बुजगनान बागै साउ इभेन आईपीएफ टिन नेतारंनो आं मालायकै साउ मेबारनोबो आं मा साका नों सदरनोसो बागला नों सदर महकुमान से बागदे त्रिपुराव जत महकुमा दंमोनि आं कायसा महकुमान बागदि हिंसाव नों सदर जदि बागना थाखाय गोसारा आगरतला आयें दंगा सिमना बरकाथाल निनि वानजि कायाखै नोंगायंगो तागारजला जंपुइजला बा गनियामारक थांमालिया हा एकई ব্যাপার चम्पकनगर रानी बाजारक गोसारो वानजिरक हा आयेंगो खुमलों यांगो मान्दायिं दंगा खुवाई बाहायके बागमाया कमलपुर बागमाया प्रत्येक महकुमानो जों बागमाया बागना फानतो जिअग्राफिकेलि बसाना नांनाय बिले अनेक बरक प्रश्न खायनो जों मुतै मा तंनाय ना क्षमतानो बारि मान हानाय हैजे जागा हाय तंबाना आबन बगिं किन्तु अटोनमास स्टेटनि कन्सेप्टनो किन्तु आं वान सुगै आंनि जे वान सुक्तानि हैजे डिबेट खायनाके डिबेट खायलि मान अमन हैजे कोनो ककरि हैजे किन्तु एकटा दाबि जुदि जों दाबि सानलायमांखाय जनगणनि अ कन्फ्यूजन दोरोंनाय हैजे ताङै जों दिनै सोंलायनानै सालायनानै बोखाक मा थांनाय दं ओंखाय जत सानमं जत बदल अबहायके कागलाय फैलाय कताल बदल खालायो जत किसु बेनिफिट याखि बदल थानि थाङै दं इन त्रिपुरा सागनि बुट बागजागै दङ पावार बागजागै दङ नाहारमं बागजागै दङ ओंखाय खरकसा कायसा पार्टीनि अबनो बरकनि प्लास पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट ननो खागै ननो केबेंनाय बदलनो फानकी साके तनै तन बनि नाहारमं बरक सक्सेसफुल होनै मानो आबहाय कन्डिशन त्रिपुरा हाय अबहाय पॉलिटिकल कन्डिशन थानचाके जदि न तावो याक्सि बदलनि फाननो सेकनानि बा याक्सि बदलनो सबायनानि फासिं आबहाय तैकैसा बदल बाय थानचाके हिमलायनानि रक मुसुकमानि रक जादों नादि पॉलिटिक्स माने तो इलेक्शन माने न साबो म हास्तेनो चालकनाय साबुन थानी क्षमतांनाय साबुनि निर्देश बाय चलनाय बन बागिनो पॉलिटिक्स किन्तु करेक्ट दिनै एडिसि इलेक्शनो जों त्रिपुरा रक साइजुं बाताइलैनो जावायजे किन्तु जे स्टेट असेम्बली इलेक्शन फायो অন্তত এমন কোনো কনস্টিটিউয়েন্সি করেই ত্রিপুরা রাজ্য যে কনস্টিটিউয়েন্সিও 100 জন ফানো ওয়ানজি ভোটার করে আছে যত জায়গানো ওয়ানজি রব ভোটার দङ এবং ওয়ানজি রংনি কেন্দ্রবো ত্রিপুরা ভোটার দङ তার মানে स्टेट असेम्बली इलेक्शन का वानजी त्रिपुरा भोटारनि इलेक्शन आइके जों नाहारमान जुदि जों एमएलए सिबो फायना हंखाय बर्तमान स्ट्राक्चार त्रिपुरा लेन्डनि स्ट्राक्चार होया बा अटोनोमास स्टेटनि स्ट्राक्चार होया बा मोर पावरनि स्ट्राक्चार होया एक्जिस्टिंग त्रिपुरानि पॉलिटिकल स्ट्राक्चार जुदि जों क्षमता फायना हंखाय वानजी लीड खाय तंमाने आमति बदल रकबाय किन्तु यागमा कथालायनाय किन्तु बदल बाय कथालायनाय आबुनि प्रश्ननि जवाब किन्तु जों खूब सहजेनो जों गायदिमान जों आंचलिक दल खायनो भेरि क्लियर जे बरक जे पार्टी चिनी आंचलिक दलनि नाहारमुंचिन बरकनि गाहाम नायनाय आप बरक बैनो जों थांमान होयते चिनी तै कोनो डिमान्ड करे है चिनी व्यक्तिगत तो कोनो डिमान्ड करे है चिनी जातिनि बागै जोंनो तामो ख्लायनाय बरक ब दाबिनो बरक रेनाय आसुगलाय सालायमा बिसिंते जे पार्टी नेशनल पार्टी रक जोंनो रो जों बरक बैनो थांनाय सालगो जों नुखा थासिंनि सेंमुं बायसा नांजागनो जे आईपीएफटिनि आचुफां एनसी देबरमानो किसासिक रां नाहारो आलका पार्टीनि हनै आबहाय ककसिल चामुं तुइ बदलनि टिख्लाय रहरमानि बा आचुफांनि आचुकथायनि टिख्लाय रहरमानि रक आबनि यागुलो गोबांमा ककसिल चामुं गोबांमा बरं थानि दालबिदाल कक फिरौ मुंरो कक सामुंरो खनाका केवन थानि खनाका राजेश्वर बा बुदु देबरमा सं याक्सि बदलनि थानि रां पैसा नाहारै आबहायके बदलनो सिखांनानि बागै सामुं खालायका नै माने निनि एक्सपीरियंसले बबो हायंना अब लुकुरक सायमानानि मुसुङो साबो तामो जागाबो खूब गाहाम क्वेश्चन खायगानो जुदि
NC Debbarmano Rangsau Niti Klayo a খবর আংবো ত্রিপুরান ফাতারো আং যখন আ খবর মাংখাইছে যে রাংসামানি অভিযোগে IPF টিনি প্রেসিডেন্ট ন বাকি বড় বিন পার্টিনি বহিষ্কার খেকেন বুদু দেববর্মা নি বুমুং নং থাজিং সাকা বব তঙ্গু হনি খানাওয়ার হইছে তিনি আং বুদু দেববর্মা আনলে কেব হাইকে রাং রক রিয়াখো আনে রাং নাহার মানে কোনো অভিজ্ঞতা করে 15 বছর পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার আনি থাকা আবু বাস্তব যে কংগ্রেস পার্টি আনো কয়েক কোটি টাকা রুই NCT পার্টি ন পাইনানি বরক সাকা হইছে ব লিডার সাকা যদি হয়তোবা নাংখাই কোনো দিন আং বুমুংব সাইমানো হইতে তিনি আং সানা থাংলিয়া যে আনো সাকাওকে নন 10 কোটি টাকা রিরি নাই NCT পার্টি নন কংগ্রেস পার্টিও মার্চ খাই পাই দিনে আং কিন্তু 2013 নি ইলেকশন নি আগে 2012 নো কংগ্রেস পার্টি আনো কক সাকা এবং কংগ্রেস নি প্রত্যেক নেতান থাংনর ইন্টারভিউ নাহার মানো আং কিন্তু না খাইকা অরনি কোনো কংগ্রেস লিডার যে AICC নি একজন জেনারেল সেক্রেটারি রাহুল গান্ধী নিঙ্গিনো কিন্তু আনো 10 কোটি টাকা অফার লাইকা আং মানে পাইনায়া বরক সাকা যে নং কংগ্রেস অফ ফাইদি কংগ্রেস নো বিল্ড আপ খাইনান বাগै অ রাং তো নাংনাই বলে নং নিন কর্মী রং ন গাড়ি গুড়া রুই নং ত্রিপুরা একটা বাজার গরম খাইনে নিন রাং নাংনাই ননো जों আপাতত 10 কোটি টাকা ফান্ড রেগরা নাই আনো পাইনা তো আকে পাইনাবলাবো কিন্তু আং সাকা অটোনোমাস স্টেট দিদে আং ইয়েও কংগ্রেস অফ ফাই নাই পুরা দল বলতুই কিন্তু রাং বাইলে আং ফাইগলাখনে আং মা সাকা যে NC Debbarma যে রাংসাও তাক অভিযোগ কাকা বুতি রাংনা কান থানলে কোনো খবর করে নাম্বার 1 নাম্বার 2 বুদু Debbarma আমতে রাংসাও তো বুদু সে সাক নাইছে বগি जों যতন আইন পিটি তংপুরো 10 লাখ সকাগিয়া কই NSPT খাইকা বরক 7 জন বরক লাঙ্গি বরক আরো রাধাচরণ সং সমর্থন বাই খুমলুঙ্গ বরক পাওয়ারও আসুক খাইতে হ্যাঁ বনস সিংদি উল্টা যে নঙাপুর কয় লাখ বা কয় কোটি টাকা মানে নিনে আইন পিটিনি এডিসিও সরকার তো মানো নং সকাগে হাইকে CPM বাই থাকা কারেক্ট যে বরক রাংসাজাক তে খরকসা বরক রাংসাজাক ন বহিষ্কার খাইনে নীতিগতভাবে আংলা বনো সমর্থন খাইনি আবু উচিতিয়া না তা আপনি কাজারো কাইসা সাইমানান দংমানি বা সিংমুং দংমানি কাইসা বদল খাতানি সামুং খালাইজানিবো তিকিসা বদল চুবালাই মানো আবো দরকার রাং পয়সা সামুং খালাইনি রাং পয়সা দরকার কিন্তু 1 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা ওংথুম 5 লাখ টাকা কিন্তু আর রাং নাহার মানানো কাইসা অভিযোগ তুবুই আবননো কাইসা টার্গেট খালাইবনো বদল নীতি খালাই মানে কাইসা টিপ্রাসানি ইউনিটি ন সবাই মানি হাই বাক্সা বরক আবা হাইকে কক্সি জামুং টিবলকা नों बाहाय मा दं डेफिनेटली आं अमन मासाव जखन आं खबर खानाका आं का पलिटिक्स तो रां নাই রাং ফাইনাই কত অভিযোগ ফাইনাই হাইতে হ্যাঁ তিনি যদি অনিমেষ দেববর্মা পার্টি সংসদিনী NCT পার্টি মজবুত খাইদিনি নং রঞ্জিত ফান যদি 2 কোটি টাকা রাং তুবদে আংখা না হানাই হাইতে তাম তংবা আববাইকে আরে রাং সারা ভাইকে বড় মুভ খাইনি বাইতে যদি বুদু Debbarma 7 নম্বর রাং রোহন তৃণমূল বিজেপি থান রাং নার কাহাম সবলে IPF টি পার্টি খাইছে যদি বিজেপি নন রাং রিন পার্টি খাইদিনি রাং রোহকাই রাং মায়েন বাগিছে দুঃখ হইছে রাং গ্রিন বাগি গাড়ি বুঝাই বরক তুই জনসভা जों খাইমিয়া NC Debbarma যদি রাং নাহারি তকা ভেরি গুড কাহাম সাব হইছে আর বুদু Debbarma যদি রাং নাহার উনি চাই খাইকাই আংলা আই চংয়া অ্যাকচুয়ালি কিছু বরক দङ বরক কোনো সময় থানসা শক্তি ন নাইয়া কিছা বাড়ি ফাইগে রতম ফাইগে ব্লাই বাং ফাইগে বুফাঙ্গো হাব বেদেক বুপরা ব্লাই ন খাগনানি বংনাবো প্র্যাকটিস আইছে দা বুদ্ধ সংরং বাহিন প্র্যাকটিস নানে আং মানো এবং বরং আং অনুরোধ মা খেনি জাতিন কাহাম যদি নাইনা থাকাই বুদু Debbarma বা বিনি যারা সাঙ্গ পাঙ্গ রক প্লিজ নরক আমতি তাং দে যে ফুরাম দङ ফুরামবো ফাইদি আনি খাইবা তাম ব্যক্তি স্বার্থ দङ ফুরামবো জাতীয় স্বার্থ जों এক ফুরাম বহাক থাংলাইনি না जों তেগে सोंमंगो साजिं नों साजिं निजेनो सागा फेसबुक ससियेल मिडिया इंटरनेट नों सब समय एटाच दङ होनाय ससियेल मिडिया वा फेसबुको सालदा सालनि बिसिङो जों नुखा आं बुमुं सालिया किसु बरक फेसबुकाव बाहायके कमेन्ट खायाव बाहायके पोस्ट खायगा जे राजेश Debbarma कचाकनि थाने रां नाहारै घुस मानै बदल न सबाय माने बागै ताबक तयाटो कार रक प्राइस मांखा सग रां रक मानखा नै एकटा पोस्ट रक खालायदों माने नङाबो न नुखा ताय आ कमेन्ट्स न नों तामो फिरक बुंदों आं मा सानो जे ताबुक जों अममानायने कुनो नेतानो जुदि चिनी जाति हामग्रायनि
সামুঙ্গ নাংনানি মতো ফান্ডিং কেব খাইকে হাবুখার রাইট ফান্ডিং রঞ্জিত কিন্তু চিনি জাতিনি বিপক্ষে চিনি জাতিনি ইউনিটিনো সবাইনান বাকি কেব ফান্ড খাইকে হাবুখার ব্যাড ফান্ডিং আইপিএফটি পার্টি তিনি কিন্তু জাতিনি বাকি চিরিক দङ एनसीटी पार्टी जातिन बागै चिरिक दङ आइएनपिटी जातिन बागै चिरिक दङ करेक्ट जोंहाय चिनि बदलनो जदि केबो फान्डिं के काबो राइट फान्डिं किन्तु मनो सबाइना बागै केबो फान्ड चाखा काबो बैड फान्डिं चाखा सो राजेश्वर जदि हाइकाय सीपीएम थानि टयोटा गाड़ी मानो हंकाय दिस इज बैड फान्डिं जनगण मनो किन्तु विचार खाइनन दरकार हइছে करेक्ट सो दैट इज बैड फान्डिं से फान्डिं इज ऑफ टू टाइप गुड फान्डिं एंड बैड फान्डिं करेक्ट सो राजेश्वर जदि सीपीएम नि थानी चिनिम फोराम बा आईपीएफ टिनो दुर्बल खाइने बगे फंडिंग मांखा हंकाय दैट इज बैड फंडिंग एंड ही शुड बी पनिश्ड फॉर दैट अब लोक रक बसराय सराय होननानै निको गना तैगैसा जेफोर औ सोंमुंनो न एमपीजी दोनदसो दिनो सोंजागो बो किन्तु फिरक मुंरुखा याक्षी बदल आबो हाय सामंग इनवल्व कुरै आगिनि सिमिनो याक्षी बदलनि नाहारमं केबनो सबाइनानि केबनो रनानि आबो हाय नाहारमं कुरै बोलदा बीजेपी नो बेरखा आबोनि उल्कुगो बीजेपी नि सक्रान्त दङनै ताम फिरक मुंरुनाय बिन गंनाले आं कक्टे साउ नायदि जितेन्द्र चौधुरी ताम साकाबो बरकक गेहेचे त्रिपुरा राज्य आंचलिक दल सबाई थानि किन्तु जों सीपीएम नि याग नुखायचे आगिबो टिउजेएस नो बरक सबाइका टीएचपीपी क्लाय देबब्रत कलय विश्व देबबर्मान नेतृत्वे नृपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री आपरूपक आंचलिक दल नो सबाइका आं आइएनपिटी नि एमएलए फाइद्रब 2003 आपरूप तो आइएनपिटी नो सबाई एनएसपीटी बदल खलाइका ओं सीपीएम रक नायते सो जितेन्द्र चौधुरी जा कक साका आबान जुक्तिओ खापि जागिया नायते एवं सीपीएम पार्टी किन्तु डिवाइड साइमान नवीन पार्टी नो करेक्ट ओके डिफरेंट के साइमानो जे किन्तु बीजेपी कांग्रेस सीपीएम आंचलिक दल नो बात अरे इवेन कखनो कखनो आइएनपिटी पार्टी एनसीटी पार्टी नो सबाइना बगे बकबो चक्रांत खाइका हाइते इवेन आईपीएफटी पार्टी चक्रांत खाइ एनसीटी बरनत लांना बागबो किन्तु फोरामनि बिसिंग आं तो अनेक समय प्रश्न दिसाव माने निजेनि पकेटनि रांनो खगलाइकुनो लाभ करे बुइनि पकेटनि रांसे बाहायके बुजगै तुब ना बुनसे चेष्टा खाइदि जों खरकताम आईपीएफटी आइएनपिटी एनसीटी नि थानिसे 1 लाख समर्थन दङ हा निन बरगना आं तुय आन बरनो नोंतलांगै 1 लाख नि 2 लाख नि हाइसे जों सामनि नगनि टार्गेट मा खाइने गणमुक्तिनि टार्गेट मा खाइने बीजेपी नि बरंनो टार्गेट मा खाइने एसटी कांग्रेस बरंनो टार्गेट मा खाइने करेक्ट सो मजे चक्रांत नि अभियोग प्रत्येक बदल नो सबाई जानि आमति चक्रांत खायो तबे आंचलिक दल आ चक्रांत जों खाइलायांगनानि 1 नम्बर आर फातारनि कुनो चक्रांत दे फाइ आबोनो जॉइंटली जों का सुनानि आबोबो जों आंचलिक दल टिकि तंनाखाय जों खुंजु मकल नो सांघातिक अलर्ट तो निउइ जों आगामी दिन काम माखाइनि बनि बागिनो रंजित जखन आइएनपिटी नेतार गान साव जेमन आनो कয়েকদিন आगे बरकाठालत लांबो बक्तृतार रेखां तांगैदि बीजेपी बा सीपीएम तिप्रासारनो षড়যন্ত্র ता खाइमानतो खाइतुंला आइएनपिटी नो हाइছে किन्तु आनि दफान सामुङो नांनानै नांनाय हाइছে द लाइखे नांमानि कक्टे गेसा पाइथाक फासिं थांनायाव पाइथाक सोंमुं जेफोर फुराम खाजागो जों नुखा हासे गोनाङै जोंनि त्रिपुरा सारक सिनाय नुंनाय रक बा सिनाय नुंनायनि फाटारा गामिनि जे हुकबार खलाय साधारण एकदम बरक ओ फुराम खाजागमनति बालायखे खा तंथक जागा त्रिपुरा सा बदल गाय थामफा नोंथों गायब्रै फा नोंथों थानचां लायमन नुगै खा थै तंमा फानो खा सरांगै नरंनिया फुराम न सापोर्ट खलायगा ताबो किन्तु लुकुरक सायमानानि मुसुंगो ओ फुराम कि ताबो तुला तंख बसकांनि साल नरक फुरामनो जारि नारगनायदा बा नरकनि बसकांनि याप्रि बहाबो हायनायाबो लुकुरक सायमाना मुसुं फुरामनि स्ट्राक्चर न जदि नायया थांगे जों प्रत्येक दल 3 बदलनि 3 जन का 9 जन जों फुरामनि मेम्बर पार्टीओ जानि पद किन्तु फोराम बो जों 9 जन 3 बदलनि प्रतिनिधि दङ एनसी देबबर्मा कन्वेनर जगदीश देबबर्मा बा अनिमेश देबबर्मा जॉइंट कन्वेनर सो नों जदि आनो प्रश्न खाइकाय 3 भागेर 1 अंश उत्तर नंगान थानि माननाय हाँ जगदीश देबबर्मानो निश्चय न कोनो दिन टीवी चागि सुंगुनाय कैमरा चागि सो 3 भागेर 2 अंश नों माननाय उत्तर आनि बे बिन मिलिखाय एनसिन संखायनो 3 भागेर 3 भाग न मानसेना हाइছে समस्त भाग आं साव आनि थानि फोराम तिनिबो कथां
जों फुराम निङे कक सालाय दङ नेतारो कक साबलायो फुराम যদি করি খায় आं কয়েকদিন আগে বরকাটালো থাঙি আইন পিটিনি পথসভা বক্তৃতা রেখা তিনি আং জম্পুই জলা থাং বক্তৃতা নাকো কিন্তু আন জরা করিন বাগে आं তিনি থাংমালি আইছে बदल गायथामबाय न खाकतामनि बिउस नाखा किन्तु जिफोरो जों बुदु बा अन्नान दल बाय जिफोरो जों फुरामनो तुइसंगो बर फुरामनि एगेन्स्ट कक साका आईपीएफटी पार्टीओ दुईटा पार्ट जेंलायमानि फुराम बिरोधी आईपीएफटी फुराम पक्षेर आईपीएफटी सो फुरामनि जारा बिपक दंनाय रंजित आं कैमेरा नाई मासाव चिन त्रिपुरान बरक रक फुराम যদি শক্তিশালী খাই চিনি জাতি থানসাঙ্গো রাগো চিন জাতিনি মানথাই जों তাড়াতাড়ি মাননাই হয়েছে কারেক্ট আর फुराम বাই থাঙ্কাই চিনি জাতিনি শক্তি কম থাঙ্গো जों চিনি দাবিনো মাংলা গাইছে फुराम বিরোধী সাবো বুদু সং फुरामनो सबाइले चिनी जातनि लापंनाय दे बाइके सो जे फुराम बिरोधी आईपीएफटी बनो फुराम करी कहने सावाइছে सो जे फुराम बिरोधी शक्ति बाय जोंबो करै आईन पिटी एवं एनसीटी पार्टी जों एनसीटी देबरमान पक्षेन दं कार बर फुरामनि पक्षे आइছে फुराम बिसिंति जे जों चिनी जातिनि मानथाय शक्तिनि जों तिखलाय तुबनाय आइছে बुदु सं जेहेतु फुराम बिरोधी बरक त्रिपुरान बरकनो बुजक थं जे 14-15 लाख टिप्रासानो बाग थाम बाग बुरै बाग दग खायै बाहायकै बरक टिप्रासानि दाबि तिखलाय तुनाय बरनो बुजक दिहिनसा दाइছে स्टुडियो आसु ताउ जों आबरनि आलाय देखायसे जों पाइथाक चिनि जेराव जरा जेहेतु पाइजाक अबहाय कन्डिशनो त्रिपुरा सारक जों चिनि मानथाय सेकजाक चिनि मानथाय मानना दं माने बेसिकली चिगन मानथाय रक सुदु मानया कतर मानथाय रकनो सालिया चिनि सामुं सेकजाक चिनि याकमुंतलानि हा सेकजाक चिनि कानमुं चुमुं चिनि मुं बेबाक कमाबायखा चिनि राजा महाराजा रक बेबाक पाइबायखा जों मृगनाय गरि मेरा रक हाय ताबुक अब हाय कन्डिशन ताबुक मीडिया नि नांकुक मानि आबुङै मानो प्रिन्ट मीडिया आबुङै मानो इलेक्ट्रनिक मीडिया आबुनि नांकुक मानि बेसे जरा तेहनि वानसक चिनि दफानो संजाथानि सिगाङै तंथेन माइले आं कक कैसा रंजित खूब वेरी इम्पोर्टेंट कक सागन उइलानो मीडिया नि थाने आं फाइने नों सागा जे सामुं कमाजा कक कमाजा मुखे चिनि बरकनि तंमुकिचा साया हाइছে आनी बसाजक ताकलाइनो सीबीएसई नि बोर्ड एग्जाम मियानो बिन परीक्षा पाइखे अनगन दङ बो बम्बेआव आचायो एवं एक बছর बयस बो त्रिपुरा फाइयो হইছে ओके नों अबाक नांनाय कक बरक हिंदी एवं इंराजी तीनटा लैंग्वेज बो एकदम समान ताले साइमान হইছে কিন্তু কক ওয়ান যে একদম মায়া 100টা 100% बो 2-3% बारा कक ওয়ান যে माया হইছে अरो वानसारक बाय हिंदी बायसे कक मासाव आगरतला शहरो सारा जागा वानजै बाजार थाङो जत जागा वानजै बनायदे अ वानजैनि जागा तंसे बक वानजै माया गाबो तामो लय तंमु बो एमन बाबे तंखा बक वानजैनो सुजु सोरंलिया आंबो आलायनो थांलिया आंबो हिंदी इंराजी साव बुमा कक बरक बाय कक साव चिनि तंमुं मा सानाय हा कमामानि कक कमामानि तंमुं सामुं कमामा खां चिन बरकनो मा सानाय अमेरिका फान तंगदि लंडन फान तंगदि सामुं न तापकदि निजेनि कक न तापकदि कानमुं न तापकदि तागोग्र मीडिया नि कक आं मा फाइने मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम आं नुखा आं चिनि व्यूअर्स जोंनो सानाय मीडिया न आंले बेलाय रेसपेक्ट यु मीडिया नि गुरुत्व नां सिबो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी যখন গঠন খাইও বো কিন্তু মিডিয়াও সাংবাদিক সম্মেলন খাইমাংনো কিন্তু বড় কাকা পার্টি আইছে কামুং কাসালিয়া বিজেপি যখন নরেন্দ্র মোদি সারা ভারতবর্ষ ক্ষমতা ক্যাপচার কেকা সেই আম আদমি পার্টি মিডিয়া নি ফান বাইনো বো কিন্তু দিল্লি হকায় সেগে 70টান বিসিং 66টা সিট দখল খাইয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ক্ষমতা পাইকা মিডিয়া নি পাওয়ার বাই হইছে सो कयजन बरक अरविंद केजरीवाल नि जनसभा फाइकाबा कयजन बरक अरविंद केजरीवाल नि जनसभान बक्तव्य खोनाकाबा एकमात्र सांबादिक सम्मेलन खोनावैनो आम आदमी पार्टी किन्तु तिनि मजागा फाइका कारेक्ट एवं तिनि जे बीजेपी पार्टी क्षमताय फाइका कांग्रेस न मेचे नै नक नाइने दि मोदी आज तक चैनल न पा पाइकाबला आं सिया बीजेपीर बंधुरा যদি আমাকে প্রশ্ন করেন আমি ক্ষমা চাইবো আমি জানি না তারপর আইডিয়া থেকে আমি বলছি কারণ
নরেন্দ্র মোদী সারা ভারতবর্ষ কাশ্মীর টু কন্যাকুমারী মুম্বাই টু আগরতলা প্রত্যেকটা জায়গা মোদী থাকা আস্তাকনি ক্যামেরা বিনিয়া বক্তৃতা বিন লগি লগি তং এবং আস্তা বলো যখন মোদী ভাই কোনো বরক করি বংনি কিন্তু ক্যামেরা এমন কায়দাই চাকা খালি মাথা চাগিয়া শুধু মুদিনী বক্তৃতান সিমি চাগেই সারা ভারতবর্ষ বরণ কিন্তু এক ধরনের বুকা বানকা महाराष्ट्र व दिल्ली आसुगी जरा आज तक चैनल नहीं ना हिंगना वाह देखिए मोदी जी आज अगरतला में जाके वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाके क्या भाषण मार रहा है मतलब बरक नहीं दिल्ली में बैठ के हम क्या कर रहे हैं आरो से नॉर्थ ईस्ट बरक ट्राइबल लोग बरक से बीजेपी समर्थन खाई तंका हम यहाँ किस खेती का मूली लेने में व्यस्त है आई छालाई के ना बरक आई कई किंतु मीडिया नो यूटिलाइज खाई তিনি নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতা শেখাইছে কারেক্ট তাও কেসারো কাইসা কেবেং চিনাই সো নিশ্চয় আংনি কগনি উত্তর কেনা কেসারো কাইসা কেবেং নাই প্লিজ তাও ত্রিপুরা সার গলগৈ তং মানি বা মানথাই সেগজগৈ তং মানি থাচিং সাকান তং মুমু কাইসার পাট दङ बुनि दफाराव नुखा जों टिचिनि त्रिपुरा हासानि कगनो सानाय गोबां मा टिभि चेनेल गोबां मा निउज चेनेल गोबां मा प्रिन्ट मिडिया त्रिपुरा सानि किन्तु आबस्कांगो बाजानानै फिन सुगिया एक दुइटा दङ ताबुक जों मिडिया न प्रिफारेड रियानि बागै दा मिडिया न जों कतर खेनु गियानि बागै दा जों गलगै दं माने कायसा कारण नै नों वानसक एक धरনের তো नि মিডিয়া তাম সাইদমান রঞ্জিত आं मिडियान बर गियाफानो आई एम एन इंजिनियर आंबो कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाकरी खाई मार्केट बिजनेस वर्ल्ड इकोनॉमी किछाले सरियो बुझा कानी हेते मिडिया किंतु सभ्यता सिविलाइजेशन नि लगे लगे से मिडिया नि जन्म हয়েছে निरक्षर बरक आदिम जुगो तो मिडिया गरीब लाहे देबा যত साइंस टेक्नोलॉजी उन्नतंग बरकनि लेखापड़ा যত उन्नतंग मिडिया सिंग उन्नतंग ता आंसंग चिन बरक मैक्सिमाम चिन बरक पुरो उन्नति खाबा जेमन चिनी आं जखन क्लास 1 2 पढ़ो आज हरावसि किन्तु इंग्लिश मीडियम बा सेंट पल स्कूल आम থেকে बरक पढ़ना आरम्भ खेके सो डेफिनेटली चिनी सभ्यता ठीक न राजारक राजत्व खाई जों क्लेम खायो जे 4500 बछर हजार हजार बछर चिनी सभ्यता दङ आवर सिविलाइजेशन इभल्व थाउजेंड्स ऑफ इयर्स नि क्लेम खायो रियल इफेक्टिव सभ्यता आधुनिक वर्ल्ड किन्तु जों 10 किजा लेयर खाइছে करेक्ट बा बम्बे तामिल रंसलाई जों अनेक लेयर खाइছে चिनी सभ्यता जेई फाइका मिडिया फाइका ताबुक किन्तु आंखे साना नायो शुद्ध मीडिया नो दाम रियानि बागैया जों मीडिया नो बेलाय दाम रेखेबो बेजाल दं किन्तु ताबुक जेमन आं नुगो सन्दन पत्रिकाओ कायसा पार्टीनि बुमुं आं कोट खाइलिया 22 जन बरक्ति बरक सम्मेलन खाइका ओनली 22 माइ संनाय सहाय माइ संनाय बाय नेता बाय समर्थक बाय मिली 22 जन आनी पाराओ आनी ग्रामो एवं आ पत्रिका परि परेर दिन आं जखन आन पार्टी मिटिं खाइना थांगा आं सोंखा हुसगांमती पार्टी नि अर सम्मेलन माने सन्दन पत्रिकाओ 150 जन प्रतिनिधि खान रमा भाई 150 माइ संनाय रबा चिनी बरित कुमार संग माइ संला 20-22 जन गान्ता जतै टोटाल गनिलाई नेखा बर ग्यासि फाइलै आइते मिडिया नो दामरी जदि आसुगै मिडिया नि उपर बेस खाइ जों जदि पार्टी निर्धारण बा इनफरमेशन नो नाइ बुट लाइना थांगाय बुमेरां नाइ किन्तु आबो सायां नाइ सो वन साइड इंटरनेट सो शुद्ध मीडिया या एकटा खाय नॉलेज चिन बरंनि नॉलेज बेस देबो मा बारे नाइ ज्ञान मा बारे नाइ लेखापड़ा ते मा खायनि शुद्ध लेखापड़ा आधुनिक जुगनि लेखापड़ा जों मा खायनाय इफेक्टिव एजुकेशन मांगनाय प्लस मीडिया along with other qualities of human life ngale चिन जाति का नाइ हाके बलाय के हामबायनि नांगकौ माने ककथाय जे ककथाय रगाबो आचिनि टिप्रा सानि बागै जे फ्रु कमांगै याप्रि सेनानि सेवै मानयां तंमा जराबो ओ कग्रक ओ सोंलायमुं फिरक लायमुं रक खनावै बलायके लुकुरक ता याप्रि सेतानि सेराय सेरेंगान हायमा दङ अबो हायगोन चिनि खरां नाय तंनाय नरकनो बो हायनो हाय नरकनो हामबाय माया फ्रो जरा कलक मारमै चिनि कक सालाय पान्दा नाय तंमानि बागै अबो हायगोन नरकनो सानानै मुसुंगो चिनि खरांनि नाहार मुंगबोनो जों हुइजाक तमुं नियाखेबा हुइजाक अबो हाय दाल बिदाल चिनि लाइबुमा कानमुं चुमुं रक
जे त्रिपुरा साबाय गोरोंजाक आबहाय तमं जामं रक लुकुरक साइमानथों लुकुरक नुकथुं होनैया चिनि खरांनि नाहारमुं अबहायखौनो बोसकांनि जरा रगबो जों हायनहाय चिनि खरांनि कक सालाय पान्दानि बिसिंथि शुधु मात्र पलिटिक्स एखेबा थोंगोरोंगो गोरोंजाक लुकुरक सिमिया अबहायखौनो जों तांगै जानाय तिनि त्रिपुरा सारक हुगो तंगै चिनि माइ खुल खालाय दंनाय गोबां मा लुकुरक दङ ताबुकबो जामं ग्रै ताबुकबो मानथाय सेकजाक आबहाय लुकुरक बायबो कक सालाय आबहाय फुनु मुरं मनरं बिसकां तुइ फानाय आबन बागै नरक जयावै नाय दंदि चिनि खरां त्रिपुरालेण्ड साबोनि बागै IPFTनि साबोनि यागो हासुकनि थोंगोरों बर' थाङै सौहैनाय साबोबा फेमलकनाय एबा साबोबा दफानि सामुंख्लायनाय सोमंदै फिरगंनि बिसिङाव तामतं ककसिल जामुं जतन सोलाय सोलाय किनुकनाय चिनि खरांनि कक सालाय बान्दानि बिसिंदै हासिनि जत लुकुरक গণতান্ত্রিক অধিকার তো বরং তো আন্দোলন খাইনে কিন্তু যে আন্দোলন বরফনি কোনো স্বার্থ রক্ষা খাইমিয়া বা খাইনে ওয়ানসকে আন্দোলন ইয়া त्रिपुरा राज्य आंचलिक दल सबाई थानी किन्तु जों CPM नि याग नुखायचे आगिबो TUJS न बरक सबाइका THPP क्लाय देब्रत कलय विश्व देबबर्मान नेतृत्वे नृपेन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री आपरूपक आंचलिक दल न सबाइका ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দিল্লিতে একটা কথা বলছেন আমাদের রাজ্যে একটা কথা বলছেন বন ডাকাত যে কোনো দলের একটা গণতান্ত্রিক অধিকার The CPM party did not respect the democratic system of movement. বুকা বানবির আসেন খাইনেমেন আবো বড় পুঁজিমা It is definitely not going to work for both tribal and non-tribal in Tripura. ताबुक नरं अब अभिज्ञताबो बोसोर जराते नरक अब जे पजानो हिलिक नै नखर जे चिनि हासुगो दल थामागि बागजागै दंमोन आबो CPM सरकारनि बागै याक्षि बदन बागै बालायके गाहाम बुट बागजागै दं ताबुक आ बुट एकलगि थांगांगाके आबनो सुगने CPM नि थानि बोसोर जराते प्रभाव फाइना नंबो बाहाय व्यक्तिगत बाथ्रा খুব বড় বেশি প্রভাব লাইন কোনো সুযোগ করে কারণ বড় তামনি বাকি থানসাংলাই তামনি বাকি কাগলাই বড় বেও গেছে এই যে চেঙ্গরো চার তিনটা রিজনাল পার্টি মিলিব যে ফুরাম খাবো যে আন্দোলন খাইবানি বড় মনে হয় আগামী বিধানসভা নির্বাচন পার্লামেন্টারি নির্বাচন কিংবা এডিসি নির্বাচন এখন হাকায় বামফ্রন্টের পক্ষে বিপদ তারপরে থানসাংলাই মানে তামো কাইসা নো টিপ্রালান কাইসা নো ইনালান কাইসা নো যেখানে পেন থাঙ্গি মান খাই চাখাই এমএলএ মাখাসে পাস পাইকা বড় বুকুবো যেসে কোনো বড় ফুরাম খাবনো সিংকিরিয়া তিনি কুনাং উনাং করি 2018 जों आहायनो हाय क्षमता फायनाय अष्टम बामफ्रन्ट सरकार उनाय आबो बंनि बुकुंनि कक बुखानि कक गैया बदलनि रेजोल्युसन पास होना नांले एक एक ककबागे थां बाके बखाइरिबा आम बाके बदल चाजागिया ताबुक त्रिपुरा सानि हामक्राय दा तर कुकजांनायनि नि बसकांगो ओ रेजुलेशन दा तर चकुंनाय बबो लामाना नंसायनाय नायदिप पार्टीनि आनि सोंमुं हाबाना नों त्रिपुरा सानि बा हामक्राय जानायनाय 8 तारिखनि रेजुलेशन दा तर जाकुंनाय हाबाना अवश्यम सादि एककबाबे केबो हामग्राहिनि हाबै थांमाया निनि पार्टी सि गसिया खुंका नों एककबाबे बाखि थांमानाबो आबो एकन एक तन्त्रया दिबा त्रिपुरा सानि हामग्राय नायो होन दंमोन किन्तु अथकरिं थानाय आं जों त्रिपुरा सानि हामग्राय नायो सालाय आकु तेब कामके बाखि खालायमाना आबो नायो बो एककबाबे थाङे आरो हाबैनि मायब्लाबो रंजित आं कैमेरा नाई मा सौचिन त्रिपुरान बरग्र फुराम जदि शक्तिशाली खाई चीनी जाति थानसांगो रागो चीन जाति नि मानथाय जों तारातारि माननाय करेक्ट अब फुराम बाई थांखाय चीनी जातिनि शक्ति कम थांगो जों चीनी दाबिनो मांगला गायছে तो फुराम बिरुदि साबो बुदु सं तो फुराम नो सबाइले चीनी जातनि लापंनाय देबाय सो जे फुराम बिरुदि IPFT बनो फुराम करि गायनि सावायते सो जे फुराम बिरुदि शक्ति बाय जोंबो गरै INPT এবং NCT पार्टी जों NCT देबबर्मान पक्षेन दं कारण बर फुरामनि पक्षे आइছে फुराम बिसिंति जे जों चीनी जातिनि मानथाय शक्तिनि जों तिख्लाय तुबनाय आइছে बुदु सं जेहेतु फुराम बिरुदि बरक त्रिपुरान बरकनो बुजक थं जे 14-15 लाख त्रिपुरासानो बाग थाम बाग ब्रै बाग दक खायै बाहायकै बरक त्रिपुरासानि दाबि तिख्लाय तुनाय बरनो बुजक दिहिनसा जायছে स्टुडियो आसु